केबे रातिरे आपण एकाकी बसी एही प्रश्नटी निजको पचारिछन्ति कि मु एते परिश्रम करे समस्तଙ୍କୁ साहाय्य करे तथापि लोके मते सम्मान काहेकि करन्ति नाही। काहेकि केतेक लोकଙ୍କ कथाकू समस्ते गुरुत्व दियन्ति एवं अन्य केतेक लोकଙ୍କ मतामतकू सहजरे अणदेखा कर दिया जाए। आपण भाबुथिबे बोध हुए यह भाग्यर खेल, किंतु सत्य होछि सम्मान भाग्यरू मिले नाही। यह आमर अभ्यास चरित्र एवं जीवन बंचिबार शैली जन्म नहीं थाए। आजिर यह कहानी केवल गोटे कहानी नुहे, यह से पांचटी अभ्यासर कहानी जो गुड़िक धीरे धीरे मनीषर व्यक्तित्व को भीतर शुष्क कर दिए। संभवतः यही कहानी शुणा पर आपण निजक नुआ भाव देखा आरंभ करेंगे। नमस्कार दर्शक बंधु, M2 स्टोरी टेलर रे आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। घन देवदारू गछरे परिपूर्ण एवं चारिआडे उच्च पहाड़े घेरा एक छोट गाँ थिला, शिवपुर। सेही गाँव रे रहुथिले 27 वर्षीय जन युवक महेश। महेश शिक्षित थिले, सच्चोट थिले, अन्य मानकु सहाय्य करिबा तांको स्वभाव थिला। किंतु गोटे जिनिस तांको प्रतिदिन भितर भांगी देउथिला। लोके तांको ठारू काम आदाय करुथिले, किंतु तांको राय को केही मूल्य देउ नथिले। छोट निष्पत्ति हो कि बड़ बैठक महेश को सर्वदा अणदेखा कर दिया जाउथिला। धीरे धीरे से विश्वास करने को लगिले जे बोध हुए तांको भितर ही कौनसी अभाव अछि एवं यही चिंता तांको भितर खाइया को लगिला। थरे संध्या समय रे से गाँ पाखरे थिबा एक पुराना ह्रद कूलरे एकाकी बसी थिले। ठंडा पवन बहुथिला। ह्रदर ढेउ गुड़िक धीरे धीरे कूल को आसी छुई जाउथिला। अस्त होउथवा सूर्यर लालिमा समग्र परिवेश को स्वर्णिम रंगरे रंगाई देउथिला। महेशंक आँखि पानी उपरे थिला, किंतु मनरे केवल गोटे प्रश्न घूरी बुलुथिला, मो भितरे एमिति कौन दुर्बलता अछि। सही समय रे से देखिले निकटरे जन वृद्ध माली निज बगीचारे गछको पानी देउथिले। तांको मुहरे अद्भुत शांति थिला, जेपरि लागुथिला से जीवनर अनेक सत्य को बुझी सारिछंती। से महेशंक मुहरे लुचिथिबा दुख को पढ़ी पारिले। से टिके हसी कहिले, पुओ, लोके फुटिथिबा फुलर महक को सम्मान दियंती, किंतु ता पूर्वरु सही फूल को निजे फुटिबा को पड़े। महेश आश्चर्य होई तांको आड़को देखिले। से पचारिले, मौसा, तार अर्थ कौन? वृद्ध माली तांको पाखरे थिबा 5टी शुष्क फूल कुंड देखाई कहिले, एही 5टी कुंडरे केबे 5टी सुंदर फूल गछ थिला, किंतु 5टी भूल सेमान को शुष्क करदेला। मनीष मध्य निजर 5टी अभ्यास पई एमिति शुष्क हो जाए। महेश उत्सुकतारे तांको पाखरे बसीगले। माली प्रथम कुंडटी उठाइले। सेठारे थिबा गछटी संपूर्ण शुष्क हो जाइथिला। से कहिले, यह सही मनीष परी जे प्रत्येक काम को काली पाई छाड़ी दिए। समय केबे कहार अपेक्षा करे नाही। आज जो सुजोग आपनक सामने अछि सही सुजोग काली होई पारे आउ केबे फेरिबो नाही। महेशंक मन पड़गला केतेक सुजोग से केवल परे करिबी बोली हाथछड़ा कर देथिले। तापरे माली द्वितीय शुष्क कुंडटी धरिले। से कहिले, यह सही मनीष परी जी केबे विश्वास करेनी से जे बड़ होई पारिबो। निज ऊपर भरोसा न रखुथबा मनीष निजर अधा शक्ति को कौनसी काम आरंभ करबा पूर्वरु ही हराई दिए। महेशंक मुंड तलक होईगला, कारण से जानिथिले से सबुबेले निजर क्षमता को निजे संदेह करुथिले। तृतीय कुंडर माटी संपूर्ण शुष्क हो जाइथिला। तापरे माली तृतीय कुंडटी को आनिले, जहार माटी संपूर्ण शुष्क हो जाइथिला। माली कहिले, जेतेबेले मनीष सर्वदा निजको खराब कहे, तार चिंताधारा एवं मन मध्य एही माटी परि शुष्क हो जाए। एपरि माटी रे भल बिहन मध्य अंकुरित होई पारिबा नाही। महेश अनुभव कले से निज सह केते कठोर भाव कथा होउथिले, निजको निजे केते थर अयोग्य बोली कहिथिले। एबे माली चतुर्थ कुंड आड़को गले। से कहिले, एही गछटी सूर्यर ताप को डरी केबे मुंड उठाई पारिला नाही। डर होउछि विकासर सबुठारु बड़ शत्रु। जे असफलता को डरे से सफलतार द्वार पर्यंत मध्य पहुँची पारे नाही। महेश गभीर श्वास नेले। तांको निजर समस्त अधूरा प्रयास मने पड़गला। शेषरे माली पंचम कुंड को देखाइले। गछटीर पत्र थिला, किंतु तार शाखा प्रशाखा सबुआड़े विस्तारित हो जाइथिला।
ସେ କହିଲେ, ଏହି ଗଛଟି ସବୁଆଡ଼େ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ହରାଇ ଦିଏ। ମହେଶଙ୍କ ଆଖି ଛଲଛଲ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ବହୁ ଅଂଶ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ବିତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିରାଶା ନଥିଲା, ସେଠାରେ ଥିଲା ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବଦଳି ପାରିବି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏବେ ମହେଶ ଅସଫଳ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଡାଏରୀ ଖୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ସେହି କାମ କରୁଥିଲେ ଯାହା ସଠିକ୍ ଥିଲା। ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିଲା, ତାଙ୍କ ଚାଲିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଡର ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶା ଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହେଶ ପୁଣି ସେହି ହ୍ରଦ କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ଏଥର ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଯୁବକ ବସିଥିଲେ। ମହେଶ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହସି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଅ, ବାକି ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ବଦଳିଯିବ। ଯୁବକଟି ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ମହେଶ ପୁଣି ସେହି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ଶାନ୍ତ ପାଣିରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୁରୁଣା ମହେଶ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଆଶା ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ଲୁହ ହାରର ନଥିଲା, ସେ ଲୁହ ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁସିର। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ମାଳି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ତ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ନିଜର ଚେରକୁ ମାଟି ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଲୋକେ ନିଜେ ଆସି ତା'ର ଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ମହେଶ ସମ୍ମାନର ସହ ମାଳିଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସମ୍ମାନ କେବେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଚରିତ୍ର, ଅନୁଶାସନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୃଦ୍ଧ ମାଲି ହସିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ମହେଶ ଏବେ ସତରେ ବଦଳି ସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଶିଖାଏ। ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଆପଣ ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତା ଦୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ମାଗିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇଲେ ମିଳେ।